A reading from the book of the prophet Hosea. Lectura del profeta Thus says Oseas. the Lord, Así dice el I made Señor: kings in Israel, se nombraron un rey en Israel sin contar they conmigo. established princes Se nombraron without príncipes my sin approval. pedirme consejo. Con su With their plata y silver su and oro gold they made se hacían idols for ídolos themselves to their para own hundirse. destruction. Tu toro, Samaria, Cast away your es calf, O abominable. Samaria. Contra ellos My arde wrath mi is cólera. kindled against them. ¿Hasta cuándo no podréis ser How long will limpios, they be hijos de unable to Israel? obtain innocence Un in Israel? escultor lo hizo y no The es work Dios. of an artisan, Se the romperá en God of pedazos all, el toro de Samaria. destined for the flames. Siembran Such is the calf of Samaria. vientos y cosechas When they sow tempestades, the wind, no they shall brotan reap the tallos. whirlwind. La espiga no The tiene stalk of harina, grain that forms y no si la ears can yield diesen, no flour, la comerían even if it extraños. could, Efraín be multiplicó swallowed. sus altares para pecar. Para When pecar Ephraim los made many sirvieron altars to sus expiate altares. sin, Cuando he les offers escribía mi his doctrina, accusers of la sin. consideraban extraña, Though I write que in my sacrificien many sus víctimas ordinances, y se coman they la are carne, considered as que al Señor estrangers. no le agradan. Though they offer Recordarán sacrifice, immolate sus flesh, and eat iniquidades, it, the Lord is not castigará pleased sus with them. pecados, He shall volverán a still Egipto. remember their guilt and punish their sins. They shall return to Egypt. Verbum Domini. The house of Israel trusts in the Lord. Israel confía en el Señor. Israel confía en Our el God is Señor. in heaven. Nuestro Whatever Dios he está en el wills, he cielo. does. Lo que quiere Their lo hace. idols are silver and Sus gold, ídolos, en the cambio, handiwork son of plata y men. oro, hechuras de manos humanas. Israel confía en el They have Señor. mouths, but speak not. Tienen boca y They have no hablan. eyes, but see not. Tienen ojos y no They ven. have ears, but Tienen hear not. orejas y no oyen. They have noses, Tienen but nariz smell not. y no huelen. Israel confía en el Señor. They have hands, but feel not. They Tienen have manos feet, y no but walk tocan. not. Tienen pies y Their no andan. makers shall be like Que them, sean igual los everyone que lo that hacen, trusts in cuantos them. confían en ellos. Israel confía en el Señor. I am the good shepherd, says the Lord, Yo soy el buen pastor, dice el Señor. and mine Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. The Lord be with you. El Señor está con A ustedes reading y con from tu the Holy espíritu. Gospel according to Lectura del Matthew. Santo Evangelio según San Mateo. A demoniac who could not speak En aquel was tiempo brought to llevaron a Jesus, Jesús un and endemoniado when the mudo. demon was driven Echó al out, the demonio y el mute mudo man habló. spoke. The crowds were amazed and La gente said, decía admirada, "Nothing like this has nunca se ever ha been visto en seen Israel in cosa Israel." igual. But the Pharisees said, En cambio, los "He fariseos drives out decían, demons by the prince of este echa a demons." los demonios con el poder del Jesus jefe went de los around demonios. to all the towns Jesús and recorría villages, todas las ciudades teaching y in their aldeas, synagogues, enseñando en sus proclaiming the sinagogas, gospel of the kingdom, anunciando el and Evangelio del curing reino every y disease curando and todas las illness. enfermedades y todas At the las sight of the dolencias. crowds, his heart Al ver was la moved with gente, se pity for compadecía de them, ellas, because porque they were estaban troubled extenuadas and y abandoned, abandonadas, like como ovejas sheep que no tienen without pastor. a shepherd.
Then he said to his disciples, Entonces dijo a sus "The discípulos, harvest is la abundant, mies es but the abundante, laborers are pero los few. trabajadores son pocos. So ask Rogad the pues al master of the Señor de la harvest mies to send que out mande laborers trabajadores a for su mies. his harvest." The Gospel of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. There was a missionary who traveled to spread the word of God, Había un misionero que viajó para anunciar la palabra de Dios. and everyone Terminó en un came lugar to listen to específico him. y todos This venían place a was full, escucharlo. yet there was El lugar se one llenaba. young man Sin embargo, that wanted to listen to había this un joven missionary que who quería had escuchar a inkling este to serve misionero. God and to try to direct his life Quería servir a to Dios Jesus. y But dirigir su because the vida place hacia was Jesús. full, Pero this como el young lugar estaba man lleno, actually este had to joven, de climb hecho, 3 stories. tuvo And que what he subir did 3 was pisos he ended y up lo que hizo sitting fue, on a terminó window sill sentándose to en listen to el this borde de una missionary. ventana para escuchar a ese Now, the misionero. missionary was very zealous. El misionero era muy He kept fervoroso, speaking, he kept preaching for continuaba a very hablando, long continuaba time, predicando, lo hizo even durante to the mucho point of tiempo, preaching hasta el punto de after midnight. llegar a predicar hasta después de la So medianoche. eventually that young man, Finalmente, este although he was joven, very a energetic to pesar hear this missionary, que era muy he fell energético escuchar a asleep ese misionero, on the el third joven se floor quedó window dormido, sill. sentado en el borde de la Unfortunately, ventana del after he tercer fell piso, asleep, y he desafortunadamente, fell después de down quedarse dormido, and se then he cayó died. y murió. Now, everyone, I'm sure, paused and Estoy looked seguro at que the todo el missionary mundo hizo because he was pausa y the one miró who al preached for misionero. such a long time. Él es el que estuvo So the predicando missionary durante tanto stopped tiempo, preaching. así que el misionero dejó de Everyone was predicar. looking at him, Todo el and mundo lo estaba eventually he came mirando up to this young y man finalmente who was se le now acercó a dead, este joven and muerto he hugged him. y lo He abrazó. embraced him. And he told everyone there, "Don't worry, there's Y still les dijo life in a him." todos los presentes, no se And preocupen, then he aún put the tiene dead vida. man back Y on the ground. entonces volvió a And then what did ponerlo he do after that? de vuelta en el suelo. He ¿Y qué continued hizo to después de preach eso? as if Continuó nothing happened. predicando He como didn't si ask for nada a doctor, hubiese he didn't call an sucedido. No ambulance, pidió he just doctor, no continued llamó to preach. ambulancia, And then simplemente continuó he predicando. celebrated Y Mass. entonces celebró la misa. After Mass was done, Después que acabó la the misa, sun was already coming out, by the way, el at sol this ya time. estaba saliendo He para esa continued hora, to preach, and eventually continuó he left. predicando y finalmente se marchó. Now, right after the missionary left, that Después young que se fue el man who misionero, died, that el was on the joven que ground, había muerto, que estaba en el suelo, he came back alive. volvió a la vida Everyone was joyful. y Everyone todo el was mundo happy. se llenó de alegría. Now, some of you probably know the story because it's a Algunos story from the Bible. probablemente conocen la historia, pues es It's una historia the de la Acts of Biblia. the Apostles, the Es de 20th los Hechos de los chapter. The Apóstoles, en el missionary capítulo was St. 20. Paul. Ese misionero The era Bible San actually gives Pablo. the name of the La young Biblia, de man hecho, ofrece el nombre del Eutychus. joven. And some of the church fathers, at least Y algunos one de of los the padres de church la iglesia, por fathers, lo menos uno de los says padres that de la that iglesia, instant in the dicen Bible que was en ese the momento en first la time we Biblia see fue el Mass primer momento celebrated que on the vemos que first se day of celebra the la week, misa el that primer is día de la semana, Sunday. o sea, Now, why do I tell el you a story like that? domingo. Obviously, ¿Por it's qué les always cuento good esa to know historia? your Obviamente scriptures, siempre es bueno especially as conocer las Catholics, escrituras, but it especialmente como shows you católicos, pero esto les muestra being at the Eucharist, participating que estar en la in this holy Eucaristía, sacrifice, participar de ese santo gives sacrificio, life. da Now, in vida. this case, in the Bible, En este when Paul caso, en la broke Biblia, bread, cuando it San states in the Pablo parte Bible, el pan, lo dice en la Biblia, this man Eutychus, who was este dead, joven que came se back to llamaba life. So in Éutico, this instance, we're que talking estaba about muerto, volvió physical a la life. vida. Estamos hablando en But este more momento de la vida física, importantly, pero the más Eucharist importante gives us aún, la divine Eucaristía life, nos da vida divina, sanctifying grace, gracia that is, santificante, o sharing sea, in the life of the Trinity. compartir en People la forget vida de la Trinidad. the A la Eucharist is gente the se le source and olvida que summit la Eucaristía of our es la lives, of fuente our whole y faith. cima So de we're not nuestras just vidas, speaking de about nuestra any fe. life, No estamos but the hablando de cualquier author vida, of life estamos himself, hablando del autor Jesus de la Christ. vida misma, Jesucristo. So when we're talking about especially Así que Pan de cuando Vida or
what we call the hablamos bread of life, del pan de vida, Jesus is giving himself, Jesús and when we're talking se está about entregando a sí grace, mismo. divine life, Y he's cuando not hablamos just de la giving us gracia, de la vida divina, no 25% solamente of his está divine life, dándonos un 75%. 25% He's not de su vida holding divina, back. un setenta y cinco por Literally, his ciento. body, Él no blood, retiene nada, soul, literalmente and su cuerpo, sangre, divinity alma y is divinidad presented to us here nos es at presentada Mass. aquí en la So the misa. question that we could ask ourselves, at least based Así que la on the pregunta que story based podemos on the readings here, hacernos, por lo menos I bring this basada up en in las first reading lecturas, the prophet Hosea. cuando leemos la Ephraim primera made lectura many altars to del expiate profeta sin. Oseas, que These muchos altars became presentaban occasions of sin. ofrendas para expiar sus Though I write pecados. for him my many ordinances, Él they are dice, considered as strangers, though they aunque yo les offer escribiera todas mis leyes, las sacrifice ignorarían como in si the fueran de un length of extraño. flesh and Aunque heal. inmolen The víctimas en Lord mi is honor y not coman su carne, no pleased me with dan them. gusto. So, in other words, people Así may que, be en going otras to palabras, la Mass gente puede que vaya a every misa Sunday. cada domingo. Jesus is offering himself. Jesús Again, he's se not ofrece a sí holding back mismo. 100%, Obviamente, Él so no to retiene speak, nada, of se entrega al his very 100% self, body, blood, de su soul, and persona, divinity, although you can't measure it, it's cuerpo, sangre, immeasurable. alma y divinidad, a People pesar may que no se only puede be medir. benefiting by such a Y puede que little la gente amount solo se of esté God's grace beneficiando un because poquito they por la don't gracia de have Dios, good porque no disposition. tienen una buena They're going disposición. to Mass every Están week, yendo a la but misa you todas don't las see any semanas, pero change. no vemos ningún cambio. It's almost like, Es I hate to casi even use the como word, si, y no me like gusta usar la palabra, zombies. casi como si They're like fueran dead men zombies, walking. They como si only go fueran to Mass muertos because it's an obligation. caminando. They're Van not solo a really la misa porque es concerned obligación. En about what's realidad, happening no at les the preocupa lo que altar, está pasando or en el who is in altar, the tabernacle, o quién or está en who el is being tabernáculo, presented to o them quién está during siendo Holy Communion. presentado They durante la just come Sagrada in and Comunión. out. Solamente And they're entran y receiving salen Jesus, yes. y Well, hopefully reciben a they Jesús, receive sí. him Bueno, in a espero que state lo of estén grace. recibiendo en estado de But if they're gracia. not, then it's another mortal Y si sin. no, es That's otro when pecado again mortal. they offer sacrifice, Nuevamente, immolate flesh, ofrecen and eat it, but sacrificios, the Lord inmolan is not carne y la pleased comen, with them. pero But no if le they dan are in a gusto al state of Señor. grace, if they Pero don't si have están good en estado de dispositions, gracia, in other words, if their si no capacity tienen buena is very disposición, si su small, capacidad as es muy St. Thomas pequeña, en otras Aquinas teaches, palabras, como what's enseña Santo received Tomás is de Aquino, received in the lo que mode se of the recibe receiver. en el modo So que el recibidor lo God está is giving his recibiendo. very self to us in the person of Dios Jesus nos está Christ in the dando Eucharist. a sí Yet our mismo en la persona de capacity, Jesucristo la our Eucaristía. Sin dispositions embargo, nuestra are not good. capacidad, nuestra disposición no es buena. So here our Lord is Así que warning aquí el us through Señor this nos está through the prophet advirtiendo a través del Hosea, profeta especially to Oseas, come to en Mass especial, with que the vayamos a greatest misa disposition. con la We mayor pray as a priest, and disposición. hopefully all of us Lo pray as hagamos priests como that we sacerdote y celebrate this espero que Mass todos as if it were oren our que first and our celebremos esta last misa como and si our fuese nuestra only. primera, nuestra So última this y begs the nuestra question, única. Esto how can I increase nos my hace preguntar capacity cómo or puedo have better aumentar mi capacidad dispositions o to tener benefit mejor from the disposición para infinite amount beneficiarme of grace con una that God has cantidad for us infinita when de we gracia que Dios receive tiene para Holy nosotros Communion cuando lo and when we recibimos en la participate Sagrada in His Comunión y holy cuando sacrament. participamos de su santo Hopefully, you'll never sacrificio. forget this. Our Espero que nunca olvidemos disposition is esto. especially Nuestra based on the disposición en theological especial virtue está of basada en la virtud charity. teologal de It's la love. caridad. Se trata When del we amor. grow in love of God and Cuando love of aumenta neighbor, nuestro amor hacia then we Dios y amor al grow in our prójimo, dispositions entonces to hemos de especially aumentar benefit nuestra from disposición all of the para graces that beneficiarnos God has especialmente in de todas store las for us gracias every que Dios time tiene that para we come nosotros to cada vez que Mass. Saint acudimos a la Teresa of misa. Jesus, Saint Santa Teresa of Teresa de Avila, she Jesús, said, Santa the Teresa de perfection Ávila of dijo, charity, that la is the perfección de la perfection of caridad, love, o sea, la is the perfección del union amor, of es two la unión wills. de dos When we unite voluntades. our free Cuando will unimos as best as possible nuestro to libre God's albedrío, will, lo mejor that's when posible we'll a la especially voluntad de increase in Dios. our Es capacity to have cuando better aumentaremos en nuestra capacidad dispositions o to tendremos una mejor receive the disposición infinite amount of para grace recibir la that God cantidad has in infinita de store for gracia que us Dios tiene para every time that nosotros we come to cada vez Mass. que vamos a la Now, again, misa. this begs another question. Esto What's hace que God's will? preguntemos, ¿cuál es la What's voluntad de God's will Dios individually for us in our lives? Well, it's individualmente para actually pretty nosotros en la simple. vida? De hecho, es muy We don't need to sencillo, complicate things. no hace We know falta God's will is complicarlo. manifested in the Sabemos que Ten la Commandments, voluntad de Dios se in the manifiesta en los 10 precepts of the mandamientos, Church.
los preceptos de la And if you know iglesia. your divine vocation, Y for si example, if you're conocen su married, vocación divina, you por know ejemplo, it's si están God's will to casados, help your saben spouse que es get la to heaven. voluntad de Dios ayudar al If you have cónyuge a children, llegar al cielo. then to Si help tienen them hijos, raise them entonces young to ayudarlos become a saints. criarlos para That's que sean God's will. santos. That's Esa es what la you're going voluntad to de be Dios. offering Es lo que here uno va a at estar this ofreciendo altar. aquí en But este besides altar. that, Pero God's aparte will de is ello, la manifested in voluntad de our Dios se duties as manifiesta state en life. nuestros deberes, en nuestro Whether you're a estado en la vida, banker, a ya sea que uno lawyer, sea un or a banquero o mother living at abogado home, o all una of these madre que vive en duties, casa. this is God's Todos will. estos deberes We es la do voluntad them de with Dios. love. We Los do them hacemos for con gran God's amor, greater los glory, for hacemos the por la salvation of mayor gloria de souls, Dios, para and la we salvación de offer las here almas, at y las Mass. ofrecemos aquí en la misa. So these things will help us Así que estas sanctify, cosas han de ayudarnos especially a our santificar, en participation especial in the nuestra Holy participación Eucharist, en la so we Sagrada can have Eucaristía, better para que dispositions, tengamos mejores so we could disposiciones, learn, though we para que offer podamos sacrifice and aprender, immolate flesh and eat a it, the pesar Lord que is not pleased with ofrezcamos them. Hopefully we can learn víctimas en honor from del this Señor y las model. inmolemos y You know, comamos de su carne, usually no le I estamos dando ask gusto al people, Señor. especially when I was vocation Usualmente director yo with le hago la folks, pregunta non-adults, I would speak a to a las folks and personas, to their friends. I would ask especialmente them, cuando hablo what con is the misioneros, main les reason pregunto, why we ¿cuál es la go to razón principal Mass? por la que vamos a misa? You know, if someone sees you every day or even just Una on persona los ve todos Sundays, los días they o say, I quizá see you go to solamente los Mass more. domingos y les What is dice, the main veo que reason? vas mucho a They say misa. ¿Cuál es la razón principal? 99% Creo que of the el time the answer I get is to receive 99% Holy la Communion. respuesta es para recibir la Obviously, that's a comunión. good answer, but I think it's Obviamente es una buena incomplete. respuesta, pero creo que es incompleta. Really, what we should ask Realmente lo que ourselves when we're debemos talking about the preguntarnos main reason cuando why we go hablamos to de la razón Mass, principal por la que when vamos the a misa, priest prays, cuando el pray, sacerdote brothers and reza, sisters, that oren hermanos my para que este sacrifice sacrificio mío and yours y de may be ustedes acceptable to God the sea Almighty Father. agradable a Dios Are we Padre truly Todopoderoso. responding ¿Realmente estamos to what the priest respondiendo says? a lo que el sacerdote In other dice? words, is the En otras primary palabras, reason why you go to la razón Mass principal por to la que van a offer misa es para sacrifice? ofrecer sacrificio. Two, if you are offering Número dos, si sacrifice están or ofreciendo sacrificio sacrifices, o when do you sacrificios, offer it? ¿cuándo es que lo These are ofrecen? essential questions for Son us preguntas when we're talking esenciales. about participation Cuando hablamos in the de Holy Eucharist. participación This is en la God's Sagrada will. Eucaristía, So, esta although we es la receive voluntad de Dios. communion, A pesar que we recibimos comunión, participate in Mass most fully when we participamos en offer la misa más plenamente cuando sacrifice ofrecemos and sacrificio receive y Holy Communion. This recibimos is la how we Sagrada have Comunión. better Así es como dispositions tenemos una to mejor receive as disposición much grace or para the recibir la mayor fruits cantidad of posible de gracia, Holy o por lo menos Communion as los much as frutos de nuestra possible. Sagrada Comunión, lo más So posible. hopefully we could apply Así this que to our espero que lives today podamos for aplicar those esto a who nuestras attend vidas, en Mass. especial en I los mean, que van a la we misa could diaria. learn these things so Queremos we could aprender benefit estas obviously cosas from para the beneficiarnos, most obviamente, blessed sacrament. del We want Santísimo to have Sacramento. the best Queremos disposition tener so la we can mejor become disposición saints. para poder ser So we santos, could frequent communion para and poder Jesus can ir a live la comunión through frecuente y que us. Jesús viva That's the a point, través de especially nosotros. of Ese es here el punto, our especialmente participation de at the nuestra holy participación sacrifice en el santo of the Mass. sacrificio You de know, la in the misa. medieval ages, En la época Quaker medieval, nuns, Dominican las clarisas sisters, pobres, at las times they hermanas would only dominicas, a receive veces Holy solo Communion recibían la once Sagrada a Comunión month. una That's vez al it. mes, Once a month, solo maybe una vez al 6 mes, times quizás a year. 6 veces They al would año. only receive communion that many times. It was only Solo until recibían Pope St. comunión Pius ese número de X, veces, in the hasta que el early Papa San Pío X, a 1900s, comienzos de said, los años no, 1900, without dijo, question, everyone can sin receive duda, communion todos pueden even recibir every comunión, day, incluso even up a to diario, twice a day. hasta dos If the veces al second día, time you do it in the si la context segunda vez lo of hacen the en el contexto sacrifice of the del Mass. santo sacrificio de la misa. So we need to present ourselves and Así give que hay que ourselves to God our presentarnos y Father, entregarnos a Dios nuestro united with Padre, our Lord's unidos con sacrifice el on the sacrificio de nuestro cross. Señor en la Try cruz. to picture yourself being at the Traten de foot of the imaginarse cross by the estando al pie Blessed de la Virgin cruz, Mary, by junto a la St. Santísima John, Virgen by María, St. Mary San Magdalene, when Juan, those Santa bells are María ringing and the Magdalena, cuando consecrations suenen las happen, campanas y when ocurra la the priest lifts consagración, up the cuando el sacred host sacerdote and the eleve la chalice, sagrada we want hostia to y el offer cáliz, ourselves. There should queremos be an internal ofrecernos a nosotros disposition mismos. to Debe give haber una God. disposición personal de My entregarnos a Lord and Dios. my God comes up Señor mío y when I'm Dios mío, offering Mass, when I have the sacred host in my hand.
Likewise, the chalice everyone has Cuando elevo la hostia o el some cáliz, type of saying, usualmente alguien some tiene type algún of tipo de prayer frase que or dice, algún grace. tipo de This oración helps o us, alabanza. especially Esto to nos give ayuda en ourselves to especial God a united with entregarnos a God, Dios, so we unidos can con el present Señor, para ourselves que podamos to Jesus presentarnos in a holy communion. Jesús en Let la us heed the sagrada words of comunión. Saint Francis. Escuchemos las palabras de Let the San whole of Francisco y hagámosle mankind caso, tremble que la and the humanidad whole entera world tiemble, shake que el and the mundo entero heavens se sacuda y exult los cielos se when Christ, exalten the Son of the cuando living God, Cristo, is el Hijo de present Dios on vivo, the altar esté in the presente en el hands of a altar, priest. en las manos Pour del out your hearts sacerdote. before him. Entréguenle sus Hold back corazones, nothing of no retengan yourselves nada de sí for mismos, yourselves, so that he who gives para himself que totally to aquel que you se entrega may receive totalmente a you ustedes totally. les reciba totalmente.